नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण समस्ते आज आपणकर दिनटी शुभरे शुभरे कटि जाऊ। चलते जाना आज केतगुड़ी टिप्स। समस्या जितेबाला अच्छी तो समाधान निश्चित अच्छी। व्यस्त विव्रता न हो धैर्यर सहित सठिक समय को अपेक्षा कले समय समाधान मार्ग देखाई थाए। महिला माने जितेबाला सहनशीलता जड़े पुरुष कठोर होता है, तथापि जड़े महिला जड़े पुरुषर चापुड़ा को सह्य करें, किंतु जड़े पुरुष तार उच्च स्वर सह्य करें नहीं। दुख समय रे समस्ते हाथ छाड़ी दे थांती, आउ खुशी समय रे समस्ते हाथ बढ़ेवा चली आसती। से तो सबटे गला बेले ता पछरे चलती। आउ बरजात्री जितेबाला जाए आगे समस्ते चली थांती। गछ जितेबाला बुढ़ा हो जाए ताकू आम अगणार रहिबाकू दियंती, कारण यह फल नदेले आमको छाई निश्चिंत दे थाए। सेहीपरि बाबा माँ माने वृद्ध हो गले एमानकू घरे जगह दियंतु, कारण से पाखरे धन नथिले से माने आपण मानक पिलांको संस्कार देवे। जीवन हेउची मृत्यु ठारू धार आनिथिबा किछि समय। ये समय केबे चली जीव केही भी जानी पारिबे नाही। ए जीवन थिबा जाए राग रुषा हिंसा छाड़ी समस्तक सहित हस खुशी रे समय बितांतु, कहीं यह पाई चेष्टा करवा उचित, कहीं समय आउ फेरे नहीं। जीवन रे केबे भी कहा सहित निजर तुलना केबे करंतु नहीं। आपण जेमिति अछंती सर्वश्रेष्ठ बोली भावंतु, कहीं समस्या अच्छी तो समाधान निश्चित अच्छी। केबे भी निजको तलकू भावंतु नहीं। दयाकर भिडियोटी शेष पर्यंत देखिए, ता सहित भिडियोटी लाइक शेयर कमेंट सहित हाई पॉइंट निश्चिंत देवे। जोठी अधिकार नहीं सेठी को अभियोग करी कहीं एमिति, जेतेबेले विश्वास नहीं सेठी मु प्रमाण देवी भी कहीं, जेतेबेले भरोसा नहीं सेठारे मु संपर्क को जबरदस्ती बांधिकी रखी कहीं। तेणु जीवनर अधा बयस पर्यंत टंका रोजगार करा जाए, ये संपर्क को जबरदस्ती बांधिकी रखा कहीं। ये टंका जितेबाला रोजगार करा जाए से शरीर खराब होता है, बाकी जीवन से ही टंका शरीर को भल करिबारे ही विनियोग होता है। तेणु ना से शरीर बंची थाए ना से टंका बंची जाए। सर्वदा ज्ञान शक्तिर उत्स होता है, तेणु ज्ञान सर्वदा आरोहण करवा उचित। दुनियार नीति भी बहुत बड़ा अजब, कहीं एठी अनेक साहाଯ୍यर गोटे प्रशंसा मिलू कि न मिलू, किंतु गोटे भूल रे अनेक निंदा निश्चिंत मिलता है। तेणु जेते भी भल काम कर, जदि गोटे भूल हो जाए ताले सब भल काम खराब हो जाए। दुनियार नीति भी बड़ अजब। दयाकर भिडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित लाइक शेयर निश्चिंत करेंगे। दयाकर कमेंट रे आपण मतामत यही भिडियो रे देवे एवं हाई पॉइंट दयाकर देवे। जदि गुण देखा पाओ तेरे गुरुंकर, जदि चित्त स्वभाव मिलगला तेरे शिष्यकर, जदि मन मिलगला तेरे मित्रकर, जदि किसी भी न मिलला एकुटिया रही सबुठारु भल। मनीष सबको छुईले गाधेबाकू जाती, किंतु यही सही मनीष जे निरीह प्राणी मानक मारिकी खाई दे थांती। तेणु मरला परे आमे ताकू भी खाती। तेणु जितेबाला आम मरवा लोक को छुईकी गाधौंती तो मरवा प्राणी को केमी देखाऊँच। कहीं जदि तुम अंध भली विश्वास करुँच ताहले ताकू
କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ପୁଣି ଥରେ ଗଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଠରେ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ହସକୁ ସଜେଇ ରଖନ୍ତୁ। ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ହେଉନା କାହିଁକି, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସେ ଆସିଥାଏ। ସେପରି ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁ, ଜୀବନର ଗଭୀର ଯେତେ ବି ହେଇଥାଉ କାହିଁକି ନା, ଆଶାର ଆଲୋକ କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆଶା ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତି ଯେତେ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ, ତାରାମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଚମକିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ସେତେ ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ସକାଳ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରନା କାହିଁକି, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ସେହି ଉପକାରକୁ କଥା ବୁନ୍ଦାଏ ମାତ୍ରେ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। କାହାକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ, କାରଣ 5 ଟଙ୍କାର କଲମଟିଏ ମଧ୍ୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଲେଖିବାରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ କେବେ କାହାକୁ କେବେ ବି ମନ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ତାର କାମ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯୁକ୍ତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ କିଛି କଥା ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଅଜବ। ଆମେ କିଛି ନ ନେଇ ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ କରୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ଓ ହାଇପ୍ ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।